able قابل, unable ناقابل, ability قابلیت, abandon ترک کرنا, چھوڑنا, abandoned child لاوارث بچہ, about کے موضوع پر, تقریباً کسی کام کے کرنے کے قریب ہونا, above اوپر, abroad دوسرے ملک میں. پارٹس آف اسپیچ بھی اس میں موجود ہے, جیسے یہ ایبل ایڈجیکٹیو ہے, انیبل بھی ایڈجیکٹیو ہے, ایبلٹی ناؤن ہے, abandon ورب ہے, اور یہ abroad ایڈورب ہے. ایبسینس غیر حاضری, ایبسینٹ غیر حاضر, ایبسلوٹ مکمل اختیار یا آمرانہ, ایبسولوٹلی بالکل پوری طرح, ایبزارب جذب کرنا, ایبیوز گالی دینا یا بدسلوکی کرنا, ایکیڈیمک تعلیم یا علمی دنیا کے متعلق, ایکسینٹ لہجہ, ایکسیپٹ تسلیم کرنا, ایکسیپٹیبل قابل تسلیم, ان ایکسیپٹیبل ناقابل تسلیم, ایکسیس رسائی, ایکسیڈنٹ حادثہ, بائی ایکسیڈنٹ اچانک, ایکسیڈنٹل حادثاتی, ایکسیڈنٹلی حادثاتی طور پر. ایکوریٹ درست, ایکوریٹلی درست طریقے سے, اچیو حاصل کرنا, اچیومنٹ کارنامہ, اکمپنی کے ساتھ جانا, اکارڈنگ ٹو کے مطابق, اکاؤنٹ حساب یا واقعے کی تفصیلات, ایکیوز الزام لگانا, ایکچوئل حقیقت میں, ایکچولی واقعی یا سچ مچ, اکاموڈیشن سمجھوتا یا رہائش, ایسڈ تیزاب, ایکنالج تسلیم کرنا, اکوائر حاصل کرنا, اکراس کے آر پار کے دونوں جانب, ایڈورٹائزمنٹ یا ایڈ اشتہار, ایکٹ عمل یا عمل کرنا, ایکشن عمل کارروائی, ٹیک ایکشن کارروائی کرنا, ایکٹیو چست, ایکٹیولی پھرتی سے, ایکٹیویٹی سرگرمی, کام یا اسکول کھیل وغیرہ میں سرگرمی, ایکٹر ایکٹریس اداکار, ایڈیپٹ کے مطابق کرنا, ایڈ جمع کرنا شامل کرنا, ایڈیشن جمع, ان ایڈیشن ٹو اس کے ساتھ, ایڈیشنل مزید یا اضافی, ایڈریس خطاب کرنا, خطاب یا پتہ, ایڈیکویٹ کافی حسب ضرورت, ایڈیکویٹلی مناسب, ایڈجسٹ صحیح طور میں لانا یا صحیح صورت میں لانا, ایڈمائر تعریف کرنا, ایڈمائریشن تعریف, ایڈمٹ تسلیم کرنا داخل کرنا, ایڈاپٹ اختیار کرنا, ایڈلٹ جوان, ایڈوانس آگے بڑھنا ترقی کرنا, پیشگی ادا کرنا پیسے وغیرہ, ایڈوانسڈ ترقی میں آگے, ان ایڈوانس پیشتر, ایڈوائس نصیحت یا مشورہ, ایڈوائز نصیحت کرنا, ایڈوانٹیج فائدہ, ٹیک ایڈوانٹیج آف فائدہ اٹھانا, ایڈونچر مہم یا غیر معمولی تجربہ, ایڈورٹائز اشتہار دینا یا لگانا, ایڈورٹائزنگ اشتہار, ایڈورٹائزمنٹ اشتہار, افیکٹ اثر کرنا مصنوعی طور پر, افیکشن رغبت یا میلان, افیئر معاملہ, افورڈ استطاعت رکھنا, افریڈ ڈرا ہوا خوف زدہ, آفٹر بعد میں, آفٹر نون شام کا وقت, آفٹر ورڈز اس کے بعد یا آگے, ایج عمر, ایجڈ بوڑھا, ایگو قبل یا پہلے, ایجنٹ نمائندہ, ایجنسی ذریعہ, ایجنسی یا توسط, ایگریسیو جارحانہ رویہ یا اقدام, اگین دوبارہ, اگینسٹ کے خلاف, ایگری ماننا یا رضامند ہونا, ایگریمنٹ معاہدہ یا ہم خیالی, اہیڈ آگے, ایڈ مدد یا مدد کرنا, ایم مقصد, ایئر ہوا,
एयरक्राफ्ट जहाज, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, अलार्म घंटी खतरे से खबरदार करना, अलार्म्ड खौफजदा, अलार्मिंग परेशान कुन, अल्कोहल शराब, अल्कोहलिक शराबी या शराब मिला हुआ, अलाइव जिंदा या बाकी, अलाओ इजाजत देना, ऑलमोस्ट तकरीबन, ऑल सब या तमाम, ऑल राइट बिल्कुल ठीक, एलाई साथी मुल्क या दोस्त, एलाइड दोस्त बने हुए, अलोन अकेला। इसके साथ लिखा हुआ है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अलोंग ये प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी है, के साथ। अलॉन्ग साइड पहलू बपहलू बैक वक्त। अलाउड एडवर्ब है, ऊंची आवाज। ऑल्टर तब्दील करना, ऑल्टर वर्ब है। अल्टरनेटिव नाउन और एडजेक्टिव, मुतबादिल या दूसरा। अल्टरनेटिवली मुतबादिल तौर पर। अल्फ़ाबेट हरूफ, अल्फ़ाबेटिकल बातरतीब, अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहज्जी के लिहाज से। ऑलरेडी पहले ही से। ऑल्सो भी या के अलावा। अमेज हैरान होना या हैरत ज़दा करना। अमेजिंग अच्छा, अमेज्ड हैरत ज़दा। ऑल्दो अगरचे ये कंजंक्शन है। ऑल टुगेदर बिल्कुल। ऑलवेज हमेशा। AM सुबह का वक्त। एम्बिशन ख्वाहिश या कामयाबी की उमंग। अम्यूज खुश करना, तफरीह मुहैया करना। अम्यूजिंग दिलचस्प। अम्यूज्ड लुक खुश। एम्बुलेंस बीमार गाड़ी। अमोंग या अमंगस्ट के दरमियान। अमाउंट रकम। एनालाइज ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग है। तज्जिया करना। एनालिसिस तज्जिया या तफसीली जांच। एंगर गुस्सा। एंग्री हद से ज्यादा नाराज। एंग्रीली गुस्से से। एंगल जाविया। एंशियंट कदीम। एंड और। एनिमल जानवर। एंकल टखना। एनॉय तंग करना। अनोइंग तंग करने वाला। अनॉइड खफा बिगड़ा हुआ। एनिवर्सरी सालगिरह या बरसी। अनाउंस ऐलान करना। एनुअल सालाना। एनुअली फी साल या हर साल। अनदर दूसरा। एंशियस बेचैन या परेशान कुन। एंजाइटी परेशानी। एंशियसली बेचैनी से। आंसर जवाब या जवाब देना। एंटी के खिलाफ। एंटिसिपेट पेश गोई करना। अपील मिन्नत करना या दरख्वास्त करना। एप्पल सेब